رواہ احمد والترمذی والدارمی۔ اکالی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اکالی صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک پردس کے اندر سوال کیتا کہ اچھا بندہ کیڑا ہے، چنگا بندہ کون ہے؟ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، فرمایا چنگا بندہ ہوئے جنوں رب عمر بھی لمبی دے تے کم بھی چنگے کردا، جنوں میرا رب عمر لمبی دے تے کم چنگے کردا ہو، یعنی نماز پڑھدا ہوئے، روزے رکھدا ہوئے، حقوق العباد دا خیال رکھدا ہوئے، کسی ماڑے دے اوتے ظلم نہ کردا ہوئے، فساد نہ پھیلاندا ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دا برگزیدہ بندہ بن کے رہندا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا چنگا بندہ ہوئے جنوں رب عمر چوکھی دے چھڑے اور عمر نو نیکیاں دے اندر گزارے، اس عمر نو نیکیاں دے اندر گزارے۔ پھر پوچھا گیا قال فأي الناس شر، یا رسول اللہ ارشاد فرما دے بڑا بندہ کیڑا ہے، برا آدمی کیوں ہے؟ اکالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال عمره وساع عمله، فرمایا جن اللہ عمر لمبی دے کم ہوندا کوئی بھی چنگا نہ ہو، پوری زندگی برائیاں ہی برائیاں ہوں، کدی شراب خوریاں دیاں محفلاں، کدی جوئے دیاں محفلاں، کدی کیڑی محفل کدی کیڑی محفل، گناہاں دے اندر اپنی زندگی بسر کیتی ہوئے، فرمایا او سب تو دیڑا بندہ۔ اس حدیث مبارکہ دے اندر اسی غور و فکر کریے کہ ہر ایک لمحہ جڑا میرا رب زندگی عطا فرماوے، انسان کو چاہیے ہے اس کا شکر ادا کرے اور اس لمحے نو اپنی زندگی دا اختتامی لمحہ سمجھے اور توبہ کر لوے کہ شاید میری زندگی دا ایک آخری لمحہ ہے، یہ آخری وقت ہے، صبح پڑھیے کہ پتہ زور نصیب ہوندی ہے یا نہیں ہوندی، جاندیاں گناہ دے اندر نہیں لگ جانا چاہیے بلکہ استغفار کرنا چاہیے، یا اللہ جڑی پڑھ کے آیا نا اینو قبول فرما دے، یا اللہ اگے گناہاں تو بچا لے، پچھلے میرے گناہ معاف فرما۔ انسان کو یہ کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام لیکن انسان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، اسی یہی سوچنی ہے کہ جڑیاں گناہاں دیاں پڑھنا نے نا انہاں نوں قبر دے اندر نال ہی کھڑنا ہے۔ ایک دن مسجد دے اندر صبح شام درس بھی دئیدا ہے، جمعے دی بھی واعظ و نصیحت کریدا ہے، کنے لوگ نے جنہاں دے اوتے اثر ہوندے اور مسجد دی طرف چل کے آ جاندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام کوئی بھی اگر نماز پڑھے گا، توبہ استغفار کرے گا، وہ کسی نے اوتے کوئی احسان نہیں کرے گا بلکہ اپنی قبر دے اندر روشنی پیدا کرے گا۔ نماز ایک چراغ ہے، ایک روشنی ہے، دنیا دے اندر اگر جلا لوے گا یہ لائٹ پھر قبر دے اندر جلدی رہے گی، یہ روشنی قبر دے اندر ہوندی رہے گی۔ اگر دنیا دے اندر اس پاسے آیا نا اللہ تے اس دے رسول نو راضی کیتا نا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو او پھر جڑے گناہاں دیاں پنڈاں نے انہاں دے نال تے قبر دے اندر انیرا ہی ہونا ہے۔ لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو میرے نبی نے کہ ارشاد فرمایا چنگا بندہ ہوئے جنوں میرا رب زندگی دے عمر دے اور انہوں نیکیاں دے اندر گزارے۔ 60 سال عمر ہو گئی ہے، اجے تک اسی نماز بھی یاد نہیں کی تھی۔ نماز جنازہ پڑھن واسطے جانے ہیں، ادھر تکنے ہیں کہ ادھر کی کرنا ہے، عید دی نماز ہو رہی ہوندی ہے، اسی ایک دوجے توجہ کرنے ہیں کہ کدو تکبیر آکھنی ہے، کدو ہاتھ چکنے نے، کس وقت کی کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلامو سانو اتنی فرصت نہیں ہوئی انہاں 17 سالاں دے اندر کم از کم مسجد دے اندر جا کے نماز تے یاد کر لئیے، نماز دے مسائل تے یاد کر لئیے، جڑی سال بعد اس عید پڑھنے ہیں اس دے مسائل تے یاد کر لئیے نا، جڑا روزمرہ جنازہ پڑھنے ہیں نا کم از کم انہوں تے یاد کر لئیے نا۔ اسی جدھر چلے جائیے 40 کلومیٹر 30 کلومیٹر 20 کلومیٹر سفر کر کے کدھر جا رہے ہو یار جنازہ پڑھن جا رہے ہو، اللہ دے بندے تے تو جنازہ تے آندا نہیں، تینوں تو جنازے دے مسائل دے نہیں پتہ، پھر کی لین جا رہے ہیں؟ یہ کرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام گلاں ظاہری طور تے اتنے کڑویاں نے لیکن سانو غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میرے رب نے زندگی دیتی ہے تے اسی کتے گواہی قیامت دے دن قبر دے اندر قیامت دن ضرور سوال ہونے کہ تینوں زندگی دیتی سی دس
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬੈੜੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ? ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਆਂਦੇ ਰਹੀਏ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फतवा दिता, हुजूर ने जो अपने सहाबा को इरशाद फरमाया चंगा बंदा होए जिन्हों अल्लाह ने लंबी उम्र दी और उन्हें नेकियां दे अंदर गुजारी। फिर सहाबी दोबारा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमा दियो ते भेड़ा बंदा केड़ा है, बुरा बंदा केड़ा है? चंगा बंदा ते वही है जिन्हों लंबी उम्र ते चंगे अमल, ते भेड़ा बंदा केड़ा है? कदी किसी दा हक मारन दे अंदर, कदी झूठ बोलण दे अंदर, कदी किसी दे दरमियान फसाद फरवा करन दे अंदर, कदी किसी दी जायदाद दे उत्ते कब्जा करन दे अंदर, कदी यतीमा गरीबा मिस्कीना दा माल खाण दे अंदर। इसी तरह वो अपनी जिंदगी बसर कर दे, ना नमाज की तरफ आए, ना रोजे की तरफ आए, ना दीन की तरफ आए, बस दुनिया जोगा ही हो जावे, हवस परस्ती दा हर वक्त शिकार हो गए। इस्लाम ने गुलाम मेरे नबी ने फतवा दिता, मैं ये सब तो भेड़ा बंदा, ये सब तो भेड़ा बंदा है जिन्हें अल्लाह ने लंबी उम्र भी दे चली है, उसके बावजूद नेकियां नहीं करता और नेकी दे रस्ते दे उत्ते नहीं चल के आता। इस्लाम दे गुलामो अज असी अपना अपना मुहासबा करिए, किसी दूसरे दे उत्ते उंगल उठाने की जरूरत नहीं है। इस आका इस्लाम दे फरमान नु जेड़ा मुस्नद इमाम अहमद दे अंदर, तिरमिजी दे अंदर, दारमी दे अंदर, मिशकात मसाबी दे अंदर, ये हदीस 4-5 किताबां दे अंदर हदीस मुबारका मौजूद है। इस हदीस मुबारक नु सामने रख के असी अपना अपना मुहासबा करिए, क्या साडी तारीफ जेड़ी है चंगे बंदियां दे अंदर शुमार होती है क्या भेड़े बंदियां दे अंदर शुमार होती है? आदि हज़ा आका इस्लाम दे गुलाम अच्छे भी कुछ नहीं बिगड़िया, सांस चल रही है, तौबा दा दरवाजा खुले हुए, आज मेरे रब दी पाक बात दसदी सच्चे दिल दे नाल तौबा कर दो, तौबतन नसूह, पक्की तौबा कर दो, सच्ची तौबा कर दो, खालिसतन तौबा कर दो, मेरा रब जरूर माफ कर देगा। अगर अस इसी जिद दे उत्ते अड़े रह गए, ठीक है जो होवेगी वेखी जाएगी, जो होवेगी वेखी जाएगी, कबर दे अंदर वेख लवांगे के बनदा है। अकाल इस्लाम दे गुलाम उत्थे वेखिया नहीं जांदा, इन्नी ताकत नहीं होंदी कि उत्थे वेखिया जाए, अल्लाह दे अजाब को वेखिया नहीं जाता। अकाल इस्लाम दे गुलाम अल्लाह दे अजाब को बचण वास्ते मेरे रब को दुआ मंगनी चाहिए कि या अल्लाह जहन्नम दी अग तो बचा। ये जेडी 70 दर्जा ठंडी अग है दुनिया दे अंदर, एंदे विच बंदा 1 मिनट हाथ अग्गी करके नहीं पै सकदा, ते जेडी 70 दर्जे इस तो ज्यादा गरम है, उसके बारे असीं यही आने हैं कि वेखिया जाएगा, जदों वो दिन आएगा वेख लवांगे। अकाल इस्लाम दे गुलाम ये दुनिया मुकाफात है, इसके अंदर रहते हुए गौर फिक्र करना चाहिए, तौबा इस्तिगफार करना चाहिए, रब को राजी करना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला तानू मैनू असीं सारियां नूं दुनिया दे अंदर रहंदे होए फिक्र आखिरत रखण दी तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्ला